In my life as a working mom here in Canada, and today's video, it's our unboxing for our free stuff na nakuha na ko dito sa Canada. So let's go! So na ay Facebook group din hiya nga i-post nimo dito kung unsa imong mga gusto nga ipag-get rid. So let's go! Ang first is mga kitchen stuff, and then ay mga small containers for takeouts. So, magamit yun na siya para sa ato ang kitchen. Then, we have small containers. And then, next is this vacuum. It's a lightweight vacuum. So, para dili magsakit ato ang likod, ining mag-clean up. So, it's really nice. See? So, ato i-try. So, isibog lang nato ato ang camera para makita jud pag maayo. So, muna siya ang lightweight na vacuum, all free. Then, we have two new adult helmet para sa bike. Next is this bag of takeout containers gihapon. And then our next is this one bag of clothes. Natay warm jackets dira. 3 kabuok. And then napud tay North Face na jacket. So nice. Next is this toys for toddlers. So pang lalaki ni siya. It includes mga balls, na ay car, na po'y piano. So it's very nice jud para sa atong mga kids. Then another plastic bag of toddler baby girl. So yun, that includes na yung mga libro na apoy mura to. Bye.